Nous sommes là aujourd'hui pour le lancement pour la toute première fois au Maroc de voitures électriques BMW 100% électriques. Effectivement, nous avions lancé il y a quelques années des versions hybrides rechargeables depuis le salon Auto Expo 2018. Les modèles hybrides rechargeables ont initié les clients aussi à l'utilisation en mode électrique des voitures. Donc ces voitures étaient donc composées de moteurs électriques combinés avec des moteurs à essence. Aujourd'hui, c'est un deuxième pas vers un peu l'e-mobilité avec des versions 100% électriques. Comme vous le savez, BMW à l'international est un donc leader en termes d'innovation et d'e-mobilité. Les modèles qu'on lance aujourd'hui représentent un tournant impressionnant au niveau de l'innovation chez BMW. Donc on va vous présenter le iX et aussi la i4 pardon, en version le iX c'est un SUV un peu plus grand que le X5 de 3 cm. Il découle d'un concept car qui a été lancé par BMW au salon de Genève et qui s'appelle le iNext. Le iX est un écrin de luxe et de technologie. C'est une vitrine de tout ce que peut proposer aujourd'hui BMW en termes d'innovation. On le commercialise au Maroc en version iX40 avec une autonomie de 420 km et la version iX50 avec une autonomie de 620 km. Le deuxième modèle, c'est la i4, c'est la version électrique de la série 4. Il s'agit d'un grand coupé, une berline avec des performances impressionnantes. On va la commercialiser en deux versions, la version i4 40 et la i4 M50 qui développe un 544 chevaux. Donc c'est un bolide avec des performances incroyables. Au Maroc, on offre ces modèles avec des bornes de recharge de 22 kW pour faciliter l'adoption, on va dire, de ces modèles qui sont quand même un changement important en termes de technologie pour nos clients. Les bornes que nous livrons développent livrent un 22 kW. Et les modèles iX aujourd'hui peuvent être branchés avec une capacité de 11 kW sur une borne à courant alternatif à domicile ou en courant continu il peut être chargé sur une borne de 200 kW. Le délai de garantie, les voitures électriques sont garanties de la même manière que pour le reste de la gamme, 2 ans et kilométrage illimité. Et pour les batteries, elles sont garanties 8 ans. السمية اليوم كتقدم جوج موديلات جداد ديال بي ام دبليو 100% الكتريك. اول مره بي ام دبليو كتدير هذا لو لونسمون في المغرب. عندنا دو موديل. الموديل الاول هو الاي 4 كي سور لا باز دو لا سيري 4 ديجا اللي معروفه اي ان موديل جديد يعني مع فريد من نوعه pour BMW لأن ما جاش من un autre modèle. Il a été conçu spécialement pour avoir l'électrique. Donc iX شحال هادي BMW دارت واحد الكونسيبت دارت فيه كاع التكنولوجيات الجديدة فيه باش تدير بعد التجارب باش من بعد هذوك التجارب كتخرج واحد نوع ديال الامتيازات اللي كديرهم في السيارات الاخرين. هذا الاي اكس ماشي غير هو اللي ما كيعطيش استهلاك ديال اللي كيعطي لا بوليسيون ولكن حتى الصنع ديالو في ليزين حتى هو لا باز ديالو كانت على حساب لي زينيرجي يعني الطاقه ديجا طاقه ماشي على لا باز ديال تو سكي بوليون وحتى لي ماتيريو اللي مستعملين جايين من ريسيكلاج يعني البلاستيك ولا الالومنيوم ولا هذا ماشي تصنع من جديد ولكن تخدم من منتجات اللي كانت ديجا في السوق. هذا هو الكونسيبت الاجمالي ديال هذه السياره. لا اي 4 كيف قلت يعني جايه من السيريكات اللي كاينه موجوده غير من ناحيه ديال
سميتهم لي تو سكي ديجيتال هو الجديد فيها. وعندها حتى هي 54 كيلومتر اللي نقدروا نمشيو بالبطاريات ديالها. وكاين فيها جوج ديال لي موتوريزاسيون، واحد 40 واحد 50، كيعطيك حسب الكليان شنو بغا، واش فواتور بلو بيسونت وعندها بلوس دوتونومي ولا لا. احنا دابا بدينا عندنا السيارات موجودين، عندنا واحد الكميه اللي غادي نقدروا نبداو نلبيو الطلبيات من دابا. وعندنا في شاك موا عندنا دي سيارات جايين. دونك عندنا ما نعطيو الناس من هنا لاخر العام ان شاء الله. اي يعني عندنا سيارات للتجربه، اللي بغى يسوق السياره موجوده ياخذ غير ميعاد ونعطيوه لا بوسيبيتي باش يدير تيست درايف. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.